So we continue. I will continue in English because I don't have a German books here on my machine. Voy a continuar en inglés porque no tengo los libros en alemán en mi máquina. There's no Veda base in German. No hay un Vedabase en alemán. I have the English and Spanish. Tengo en inglés y en español. Yeah. And I have to read this on this machine. I have to read from the machine because my eyes are not very good. Tengo que leer de esta máquina porque mis ojos no están muy bien. Even if I put on glasses, very, very little letters, small letters. Por más que me ponga los lentes, las letras son muy pequeñas. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Prabhu said we are on 36. Prabhu said we are on 36. Are you sure? Yes, he gave yesterday the class, but I left because I didn't understand Russian. Okay. Así que verso 36. So we're reading from the Srimad Bhagavatam. Así que estamos leyendo el Srimad Bhagavatam. 7th canto, 5th chapter, and verse 36. Canto 7, capítulo 5, verso 36. Vishnuravasadhavasau kimno. Vishnuravasadhavasau kimno. Kashyati asamanjasaha. Sauridam dushtayam pitror. Ahaya panchahayanaha. Vishnurvasadvasau kimno. Kashyati asamanjasaha. Sauridam dustajam pitror. Ahatya panchahayanaha. Vishnurvasadvasau kimno. Karishyati asamshayaha. Sauridam dustajam pitror. Ahatya panchahayanaha. Vishnurvasarvasau kimno. Karishyati asamanjanaha. Sauridam dustajam pitror. Ahatya panchahayanaha. Vishnu. Unto Vishnu. Vishnu. Va. Either. Sadhu. Sadhu. Good. Bueno. Aso. This. Kim. Whether. Sí. Nu. Nu. Indeed. En verdad. Karishyati.
Karishyati will do. hará. Asamjanaha, Asamjanasaha, asamanjasaha, asamanjasaha, not trustworthy. no digno de confianza. Saliram, Sauhridam, affectionate relationship. relación cariñosa. Dushtajam, Dustyajam, difficult to relinquish. difícil de abandonar. Petra, Pitro, of his father and mother. de sus padres. Ahat, Ahat, gave up. abandonó. Ya, Yaha, he who. el que. Panchahayana, only Panchahayanaha, 5 years old. de solo 5 años de edad. Translation. Although a medical herb being born in the forest does not belong to the same category as a man, Las hierbas medicinales crecen en el bosque y no pertenecen a la misma categoría que los hombres. if beneficial, if beneficial, it is kept very carefully. Sin embargo, si son beneficiosas, las guardamos con mucho cuidado. Similarly, if someone outside one's family is favorable, he should be given protection like a son. Del mismo modo, si alguien no pertenece a nuestra familia, pero está de nuestra parte, se le debe proteger como a un hijo. On the other hand, if a limb of one's body is poisoned by disease, it must be amputated so that the rest of the body may live happily. Por el contrario, si un miembro del cuerpo está gangrenado, hay que amputarlo para que el resto del cuerpo pueda vivir feliz. Similarly, even one's own son, if unfavorable, must be rejected, although born of one's own body. Y si nuestro propio hijo nos es hostil, debe ser rechazado, aunque haya nacido de nuestro propio cuerpo. So these are all the words of Hiranyakashipu, Así que estas son las palabras de Hiranyakashipu, criticizing his son Prahlad Maharaj. criticando a su hijo Prahlad Maharaj. So Prabhupada writes a purport here. Sé que Prabhupada escribió un significado aquí. Sri Chaitanya Mahaprabhu has instructed all devotees of the Lord to be humbler than the grass and more tolerant than trees. Sri Chaitanya Mahaprabhu ha dado a los devotos del Señor la instrucción de que sean más humildes que la hierba y más tolerantes que los árboles. Otherwise, there will always be disturbance to their execution of devotional service. De lo contrario, siempre hallarán perturbaciones en la ejecución de su servicio devocional. Here is a vivid example of how a devotee is disturbed by a non-devotee, even though the non-devotee is an affectionate father. Este verso es un ejemplo muy claro de un no devoto que trata de perturbar a un devoto, aunque se trate de su amado hijo. The material world is such that a non-devotee father becomes an enemy of a devotee son. Así funciona el mundo material. El padre no devoto es enemigo de su hijo devoto. Having determined to kill even his son, Hiranyakashipu gave the example of amputating a part of one's body that has become septic and therefore injurious to the rest of the body. Determinado a matar a su propio hijo, Hiranyakashipu puso el ejemplo de que cuando una parte del cuerpo está gangrenada y puede dañar al resto del cuerpo, es necesario amputarla. The same example, of course, may also be applied to non-devotees. Por supuesto, este mismo ejemplo puede aplicarse con respecto a los no devotos. Chanakya Pandit advises Tyaya Durjana Samsargam Bhaja Sadhu Samagamam. Devotees actually serious about advancing in spiritual life should give up the company of non-devotees and always keep company with devotees. Chanakya Pandit aconseja, Tvaya Durshana Samsargam Vaya Sadhu Samagamam. Los devotos verdaderamente serios en progresar en la vida espiritual deben abandonar la compañía de los no devotos y mantenerse siempre en compañía de devotos.
To be too attached to material existence is ignorance, because material existence is temporary and miserable. El apego excesivo por la existencia material es ignorancia, pues la existencia material es temporal y está llena de miserias. Therefore, devotees who are determined to perform tapasya, penances and austerities, to realize the self, and who are determined to become advanced in spiritual consciousness, must give up the company of atheistic non-devotees. Por consiguiente, los devotos que están decididos a someterse a tapasya, penitencias y austeridades, para comprender el ser con la determinación de alcanzar un nivel avanzado de conciencia espiritual, deben abandonar la compañía de los ateos no devotos. Prahlad Maharaj maintained an attitude of non-cooperation with the philosophy of his father, Hiranyakashipu, yet he was tolerant and humble. Prahlad Maharaj no estaba dispuesto a apoyar la filosofía de su padre, Hiranyakashipu, pero aún así siempre se mostró tolerante y humilde. Hiranyakashipu, however, being a non-devotee, was so polluted that he was even prepared to kill his own son. He justified this by putting forward the logic of amputation. Hiranyakashipu, sin embargo, era un no devoto y su contaminación era tan grande que estaba dispuesto a matar incluso a su propio hijo, justificándose con la lógica de la amputación. So I'll read it again. Así que leamos nuevamente. Paropyapatyam hitakrit yaya utsadam swadehajopi amahat suto hitaha chinyat tadangam yat utamano hitam shesham sukham jivati yat vivarjanat. Although a medical herb being born in the forest does not belong to the same category as a man, if beneficial, it is kept very carefully. Las hierbas medicinales crecen en el bosque y no pertenecen a la misma categoría que los hombres. Sin embargo, si son beneficiosas, las guardamos con mucho cuidado. Similarly, if someone outside one's family is favorable, he should be given protection like a son. Del mismo modo, si alguien no pertenece a nuestra familia, pero está de nuestra parte, se le debe proteger como un hijo. On the other hand, if a limb of one's body is poisoned by disease, it must be amputated so that the rest of the body may live happily. Por el contrario, si un miembro del cuerpo está gangrenado, hay que amputarlo para que el resto del cuerpo pueda vivir feliz. Similarly, even one's own son, if unfavorable, must be rejected, although born in one's own body. Y si nuestro propio hijo nos es hostil, debe ser rechazado aunque haya nacido de nuestro propio cuerpo. Of one's own body. Anyway, so these are the words of Hiranyakashipu. Así que estas son las palabras de Hiranyakashipu. Hiranyakashipu was actually a philosopher also. Hiranyakashipu era un filósofo también. And not only that, when Hiranyaksha had been killed by Krishna in the form of the, what is that in English? Wildschwein? What is that? Anyway, by the pig. Y no solo eso, sino cuando Hiranyaksha fue matado por Krishna en la forma de un jabalí, He started preaching to his own family. él comenzó a predicarle a su propia familia. So they were all lamenting that Hiranyaksha was killed, had gone. Todos se estaban lamentando porque había sido matado Hiranyaksha, se había ido. So Hiranyakashipu started preaching to his family, to the Así que Hiranyakashipu comenzó a predicar a su familia, mother and father, like that. a su madre, a su padre. And it's astounding how philosophical Hiranyakashipu was. Y es asombroso qué tan filosófico era Hiranyakashipu.
He even know about he knew about reincarnation and all that. Él sabía acerca de la reencarnación y todo eso. So he told them not to worry so much because actually, we all we have temporary bodies, and after this life we go to another body. Entonces él le dijo que no se preocuparan demasiado porque todos teníamos cuerpos temporales y después de este cuerpo iba a tomar otro cuerpo. Like this. So actually, that we shouldn't be so much attached and all that. Que no deberían estar demasiado pegados y todo eso. So now he's also, philosophizing. Y acá también está filosofando. Excusing, I say, yeah, excusing his treatment towards Prahlad Maharaj. Está justificando el trato que le dio a Prahlad Maharaj, Who had departed from his line, family line. y se separó de su línea familiar. And I just heard a conversation with Sir Prabhupada, where Prabhupada said that materialists and devotees, normally materialists give a lot of trouble to devotees. Justo escuché una clase de Prabhupada que decía que los materialistas normalmente le dan problemas a los devotos. Up to the point that they even kill their own son. Prabhupada gives the example of Hiranyakashipu. Hasta el punto de llegar incluso a matar a su propio hijo, y Prabhupada dio el ejemplo de Hiranyakashipu. So Hiranyakashipu was not an ordinary demon. Así que Hiranyakashipu no era un demonio ordinario. He was one of the giant Vijay. De hecho, él era uno de los Jai Vijay, Who had been cursed to take, the Vaikuntavasis, and que habían sido maldecidos, eran Vaikuntavasis, inhabitants of Vaikunta, of the spiritual world. habitantes de Vaikunta, del mundo espiritual. They had refused the entry to Sanat, to the Kumaras. Que le prohibieron la entrada a los Kumaras, The first sons of Brahma. los 4 hijos de Brahma. Brahma was the first being, first being created in the universe at the beginning. Brahma fue el primer ser creado al comienzo de la creación. And then he also created sons. Y él también creó a sus hijos who would help him in his mission. Para que le ayuden en su misión. To create all the variety in the universe. De crear toda la variedad del universo. Create the different bodies for the living entities like that. De crear los diferentes cuerpos de las entidades vivientes, todo eso. And so the Kumaras, when the Kumaras were born, y cuando los Kumaras nacieron, he started instructing them about their duties in the future. To have él comenzó a instruirlos acerca de sus deberes en el futuro. Sons, to get married and all that. So de tener hijos, casarse y todo eso. They refused this instruction. Y ellos rechazaron la instrucción. They didn't want to get married. No querían casarse. And not only that, not to get entangled or like that, they stayed as young children. Y no solo eso, sino que para no enredarse, se quedaron como pequeños niños. Young children, even though they were great personalities. Como pequeños niños, a pesar de que eran grandes personalidades. Actually had their own sampradaya. De hecho, tienen su propia sampradaya. Sampradaya. La Kumara Sampradaya. 4 sampradayas: the Brahma Sampradaya, and the Shiva Sampradaya, Lakshmi Sampradaya, and Kumara Sampradaya. Así que las 4 sampradayas son Brahma Sampradaya, Shiva Sampradaya, Lakshmi Sampradaya y Kumara Sampradaya. So the Kumaras, when the gatekeepers of the spiritual world didn't want to let them in, Y
cuando los porteros del mundo espiritual no los dejaron entrar, los Kumaras, no, they cursed them to take birth in the material world. ellos los maldijeron a nacer en el mundo material. No, and because they're very dear to Krishna, so Krishna appeared. No, Y como eran muy queridos para Krishna, Krishna apareció, Narayan appeared. Narayan apareció. No, and he no, turned this around. He said, maybe you can take 5 births as devotees in the material world, or 3 births as demons. Y les dio a elegir. Pueden nacer 5 veces como devotos en el mundo material o tres nacimientos como demonios. And because they were feeling the separation, no, of Narayan, so they didn't want to stay very long in the material world. They decided to become demons, accept bodies of demons. Y como ellos sentían mucha separación de Narayan y no querían estar mucho tiempo en el mundo material, aceptaron nacer como demonios. And Prabhupada mentioned that Krishna also has a very strong tendency to fight. Y Prabhupada menciona que Krishna también tiene una tendencia muy fuerte a pelear. He likes to fight. Le gusta pelear. Somebody. In the spiritual world, there's no enemies Y en el mundo espiritual no hay you enemigos can fight with. con quien pelear. So sometimes it says that one of the reasons that Krishna appears, that he also wants to satisfy the tendency to fight. Y se dice que también es una de las razones por la que Krishna aparece, que quiere satisfacer su deseo de pelear. And for that purpose, he sent some devotees to the material to be his enemies. Y para ese propósito descienden devotos como enemigos. And you can see, when Hiranyakashipu appeared, when Nrsingadev appeared, sorry, but Nrsingadev appeared, when he was fighting with Hiranyakashipu, Y podemos ver, ¿no?, que cuando Nishinra apareció y estaba peleando con Hiranyakashipu, Hiranyakashipu was not an ordinary enemy, an ordinary demon. Hiranyakashipu no era un enemigo ordinario, un demonio ordinario. Normally, when you fight and you feel that you're losing the fight, you start to run away, get rid of the place. Normalmente cuando estás peleando y ves que estás perdiendo la pelea, normalmente sales de ahí, ¿no? Sales corriendo. Like that. But actually, even though Nrsingadev appeared as a tremendous form, he kept on attacking him. Pero a pesar de que Nishinra apareció con esa forma tremenda, lo atacó. And the example is given here in the 7th canto that Nrsinga, they've expanded a huge form. Y se dice en el séptimo canto que Nishinra se expandió en una enorme forma. And even though he was so huge, the example is given just like a how you say, like a bee or like a fly. Y el ejemplo que se da es el de una mosca. He was flying around in small, very, very small form, and tried to beat him. ¿No? Como que el Hiranyakashipu era una forma muy pequeña que volaba alrededor como una mosca, tratando de golpearlo. Beat him. And they were fighting for quite some time. Y estuvieron peleando por algún tiempo, And in the end, Nrsinga killed y al final Nishinra mató a Hiranyakashipu. Hiranyakashipu. And it's mentioned, when he was killed, Se menciona que cuando fue matado, the demigods, they were very afraid los semidioses estaban muy atemorizados of Nrsingadev.
de Nishinjadev. They wanted to, how you say, peace him. How you say, wanted him to become peaceful again. Y querían apaciguarlo, No, but he was, his whole aspect was so terrific, not so, yeah. Anyway, so the demigods didn't dare to go close. pero su aspecto era tan terrorífico que los semidioses no querían acercarse. So they gave Prahlad Maharaj a garland, and they told him, look, this Lord has appeared for you. Entonces le dieron una guirnalda a Prahlad Maharaj y le dijeron, bueno, el Señor apareció por ti, Out of his causes mercy for you, to protect you. para darte la misericordia a ti, misericordia sin causa y para protegerte. So please go and give him the garland. And as soon as Por favor, ve y dale la guirnalda. Singadev saw Prahlad Maharaj coming, he changed his mood. Y tan pronto Nishinjadev vio que venía Prahlad Maharaj, cambió su modalidad. And it says in the Bhakti Rasam, the Bhakti Bhagavatamrita, in the Bhagavatamrita it says, when he put him on his lap, Y en el Bhagavatamrita se dice que cuando lo puso en su falda, took him up, put him on his lap, he started licking his head. comenzó a lamerlo. That's how the lions are dealing with their small ones. Así es como los leones tratan a sus pequeños. Because he had appeared half lion, half man, so he had also customs of a lion. Porque él había aparecido como mitad hombre, mitad león, entonces tenía las costumbres de un león. Anyway, so it says that in Satya Yuga, this was actually happening in Satya Yuga. Esto en realidad pasó en Satya Yuga. Satya Yuga. Even though it was Satya Yuga, there were also demons. A pesar de que era Satya Yuga, también había demonios. In the case of Nrisimhadev, a very, very specific demon. Y en el caso de Nishinjadev es un caso de un demonio muy específico. Anyway, so these demons, like Ravana, Como sea, esos demonios como Ravana, and Kumbhakarna, Kumbhakarna, they appeared in Treta Yuga. ellos aparecieron en Tetra Yuga. And then in Dwarka Yuga, what is it? Yeah, they appeared as, what was that? How did they appear? Oh, Shishupal and Dantavakra. Y luego en Dwapara Yuga aparecieron como Shishupal y Dantavakra. Shishupal and Dantavakra. Shishupal y Dantavakra. And then also, I never found these details. Y también yo nunca encontré esos And I detalles. don't know where these details are. No sé dónde están esos detalles. But it says that Jayan Vijay appeared again in Kali Yuga. Pero se dice que Jai Vijay aparecieron de nuevo en Kali Yuga. They appeared as, what is that? Jagan Mother. Aparecieron como Yagai y Madai. I found I found two sentences where I think it was a conversation. Yo encontré dos líneas de Srila Prabhupada, pienso que eran una conversación, Prabhupada mentioned that donde Prabhupada menciona esto. they reappeared again. What was that? Que ellos reaparecieron como Yagai y Madai. What was their names? Jagai Mother.
Anyway, so this material world, as Prabhupada says in the purport, is a plate of misery. De todos modos, este mundo material, como dice Prabhupada en el significado, es un lugar de miseria, Rebirth and suffering. That's it. de nacimiento y sufrimiento. And whatever we experience as pleasure, it's very, very temporary. Y cualquier cosa que experimentemos como placer es muy, muy temporal. Actually, that's one declaration of Prahlad Maharaj, De hecho, hay una declaración de Prahlad Maharaj where he says that one shouldn't worry about the suffering. en la que él dice, uno no debería preocuparse acerca del sufrimiento, Because after suffering, again, they become happiness. porque luego del sufrimiento de nuevo viene la felicidad. And one shouldn't be attached too much to the happiness because one should be sure that there will again be suffering. Y uno no debería pegarse demasiado de la felicidad, porque sabe que después de eso seguro va a venir sufrimiento. This is our condition in the material world. Esa es nuestra condición en el mundo material. So, and as is mentioned in the Shastra, there's different kinds of suffering. Como se menciona en la Yastra, hay diferentes tipos de sufrimiento. Adhyatmika klesha, suffering from the body, Adhyatmika klesha, sufrimiento por el cuerpo, inconvenience of the body or disease or whatever it is. inconvenientes del cuerpo o enfermedades o cualquiera de esas cosas. Adhyatmika klesha. Adhibodhika klesha means suffering from other living entities. Adhibhautika klesha, que significa sufrir por otras entidades vivientes, a causa de otras entidades vivientes. Y Adhidevika klesha. That means it's referred to the demigods, Deva. Y Adhidaivika klesha, que significa sufrir por los semidioses, los devas. They're in control of the universal events. Que están al control de los eventos del universo. Like now they have so many problems with many parts of the world. There's inundations. Como ahora que tenemos muchos problemas en muchas partes del mundo con inundaciones. And then there's also, I know part in South America they have a lot of lack of water. Y también sé que en Sudamérica, por ejemplo, hay mucha falta de agua, sequía. They're afraid, like in Colombia and Bogota, they're afraid that and Ecuador also, they're afraid that there will be not enough water anymore for the people. Como en Colombia, en Bogotá y en Ecuador también, tienen miedo de no tener agua suficiente para la gente. Yeah. And in other places, inundations, like in Philippines right now, and in India also, now it's monsoon. Y en otros lugares hay inundaciones, como en Filipinas ahora mismo, o en India también, que está el monzón. In India it's monsoon. And En India está el monzón. I heard that this monsoon is extremely, much more powerful than before. Y he escuchado que el monzón ahora es mucho más poderoso que antes. I saw some pictures of Mumbai. Vi algunas fotos de Mumbai. In the middle of the city, the water is so high right now. Y en el medio de la ciudad el agua está tan alta hoy en día. Or earthquakes. South America, a lot of earthquakes. O también terremotos. En Sudamérica hay muchos terremotos. And eruptions of volcano, how is that in English? Erupciones volcánicas. What is that? Huh? Volcano. Yeah, volcanoes. Volcanes. Yeah. So these are the different, and then also it says, then also, other categories like birth, death. Y también hay otras categorías de sufrimiento como nacimiento, muerte, Old age and disease. vejez y enfermedad. Birth
is very painful, El nacimiento está lleno de sufrimiento for the mother, for para, el- the child. para la madre, para el hijo, Actually, it squeezes out there, and it says that, that the head and it, because the bones are very soft, that ¿no? Y de hecho el bebé está muy apretado y bueno, sus huesos son muy suaves, son apretados so they kind of adjust to the difficulty at the moment. There's so much suffering, like y bueno, tiene que adaptarse a ese sufrimiento del momento, y tanto sufrimiento. even before the child comes out. Kapila Muni is explaining in the third canto. Hay mucho sufrimiento incluso antes de que el niño nazca. Kapila Muni lo explica en el tercer canto. When it comes to, when the child in the womb comes to 7 months, Cuando, cuando el niño está en el vientre y por 7 meses it starts waking up comienza a despertar and starts perceiving everything that is happening around the mother. y comienza a percibir todo lo que está alrededor, la madre, Hears the voice of the mother like that. escucha la voz de la madre, todo Yeah. eso. And becomes, as it grows within the womb of the mother, becomes so uncomfortable, because it's limited space. Y se siente en el vientre de la madre tan incómodo porque hay tan poco espacio, And it starts praying to God, please que comienza a orarle a Dios. relieve me from this condition. Por favor, libérame de esta condición. Praise to Krishna, please release me from this. And I'll be your servant. Le ora a Krishna, por favor, libérame de esto y yo seré tu sirviente In the future. en el futuro. And then when it comes out, it starts forgetting this promise. Y luego cuando sale comienza a olvidar su promesa. It gets out, and the first thing Kapila says is notices that it's a mother. Y Kapila dice, sale y lo primero que conoce es a su madre. Then other members of the family, Luego otros miembros de la familia, gradually the father, the brothers, and all the family members. gradualmente el padre, los hermanos y todos los miembros de la familia. And then, as it gets so much attention, it starts feeling proud. I'm the center. Whenever others come, they give the child so much attention. Y luego comienza a sentirse orgulloso, ¿no? Como que dice, bueno, yo soy el centro, porque todos me dan tanta atención. And then it grows, and sometimes when another brother is born, becomes envious because all of a sudden all the attention goes to the younger. Y luego crece, y luego si nace un hermano menor, se vuelve envidioso porque toda la atención va para el hermano menor. Child like that. And then it comes, then as it grows, it's come to the poverty. How you say puberty? No? Poverty. Y luego cuando crece llega a la pubertad, Poverty, yeah. So, and then becomes attractive. Pung sang siya mituni bhava mitam. That becomes attractive. The ladies and the boys and girls become attracted to each other. y luego se atrae, chicos y chicas se atraen unos a los otros. Like that. After a while, they get married. Después de un tiempo se casan. And it says actually this pung sang stita mituni bhava mitam. It says that our whole existence here in the material world is based on this knot. Y se dice que toda nuestra existencia en el mundo material se basa en ese nudo, This knot between the sexes. en ese nudo que ata los dos sexos. This is our main motivation. Esa es nuestra motivación principal. Like sex attraction, sense gratification. La atracción sexual, la gratificación sensorial.
And then, well, then it birth, it grows, then it matures, and then power measure they have some sub-products. Y bueno, luego nace, crece, madura y luego tiene algunos subproductos. Children, Como dice Prabhupada, algunos subproductos, los niños, then the children are growing up, and the parents are becoming older and older, and y luego los chicos crecen y los padres se vuelven cada vez mayores, cada vez más viejos, start becoming a burden to the y comienzan a ser una carga para los jóvenes, younger members of the family. para los miembros más jóvenes de la familia, No, especially when the father is not producing anymore, is especialmente cuando el padre ya no produce más, not producing any more money to maintain the family, then no produce más dinero para mantener a la familia. they lose respect. There's an interesting point. Parvat mentioned that no, his own life. Comienzan a perder el respeto. Es un punto muy interesante que Prabhupada menciona en base a su propia vida. No, he no, well, he had met Bhaktisiddhanta Saraswati, no, his Bueno, él se había encontrado con Bhaktisiddhanta Sarasvati, spiritual master, at one point in his life. con su maestro espiritual en un punto de su vida, And then he had given him an instruction. y le había dado una instrucción. And but Prabhupada was always thinking, this is, no, how can I do? I'm a family man. I'm Y Prabhupada siempre pensaba, ¿cómo voy a hacer? Soy un hombre de familia. not a sannyasi. I can't travel and preach. No, like Yo no soy un sannyasi. ¿Cómo puedo viajar y predicar? that. And then he was running his business. He had become independent, made his own business after a while. Y luego él, después de un tiempo, hizo sus propios negocios, se independizó. And then, but the business was going down. Y luego los negocios comenzaron a ir mal. So then he had started Bhagavatam, no, readings in his home. He had invited Él había comenzado a leer el Bhagavatam en su casa people to attend to the reading. y venía gente a escuchar la lectura. And so he came back from his office one day and was searching for the Bhagavatam. He couldn't find the Bhagavatam. Y, cu- So y cuando volvió a su casa un día, estaba buscando el Bhagavatam, no podía encontrar el Bhagavatam. then he couldn't just find. He asked his wife, no, you know what the Bhagavatam is, no? Y le preguntó a su esposa, ¿sabes dónde está el Bhagavatam? So then she said, yes, I sold it to get some chai, no? Y le dijo, sí, lo vendí para comprar algo de té, de chai. No, chai, no? Everyone who has been in India has heard the chai, no? Todo el mundo que ha estado en India ha escuchado el término chai. Screaming chai, chai, chai everywhere, Todo el mundo en todas partes gritan chai, chai. no? It's tea, no? They're selling tea. Es té, ¿no? Té de Ceilán. Anyway, so then when Prabhupada realized that, no, that she had lost respect for him because he wasn't producing properly anymore, no? Entonces, cuando Prabhupada vio eso, se dio cuenta que le había perdido el respeto porque él ya no producía más. And Prabhupada took the decision to leave the family. Entonces, Prabhupada tomó la decisión de abandonar la familia. And Prabhupada said that at that point, no, he left and never came back. Y Prabhupada dijo que en ese punto él se fue y nunca volvió. No, not that he came back. He No es que él volvió. never again met his wife, no, only his children. Él nunca volvió a ver a su esposa, solo a sus niños. No. And so Prabhupada mentioned about when he mentioned that event, sometimes he said this was arrangement of Krishna. Y cuando Prabhupada mencionó ese evento, él dijo que era un arreglo de Krishna No, so I could become detached. para que yo me pudiera desapegar.
and become more fixed on the mission that Bhaktisiddhanta Saraswati, his Guru Maharaj had given him. Y me pudiera poner más fijo en la misión que Bhaktisiddhanta, que su Guru Maharaj le había dado. Anyway, so Prabhupada mentioned that. Interesting. Así que Prabhupada menciona esto, que es interesante. So, and following the instruction of his spiritual master, he got more and more strength. Y siguiendo la instrucción de su maestro espiritual, tuvo más y más fuerza. Even at one point, the devotees were asking Srila Prabhupada, when you came to New York, didn't you feel, how you say, loneliness? How is it? Loneliness? Al punto que los devotos, cuando más adelante le preguntaron, cuando usted vino a Nueva York, ¿no se sentía solo? And Prabhupada said, I never felt lonely. I always felt the presence of my spiritual master. Y él dijo, yo nunca me sentí solo, yo siempre sentí la presencia de mi maestro espiritual. And I always felt the presence of Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. Yo siempre sentí la presencia de Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur. And just like Krishna says in Bhagavad Gita, when one becomes completely absorbed in Krishna consciousness and devotional service, Y como Krishna dice en el Bhagavad Gita, cuando uno se absorbe completamente en el servicio devocional, Krishna gives a promise. I send them what they need and protect them and protect what they have. Krishna hace una promesa, yo les envío lo que necesitan y les protejo lo que tienen. And Prabhupada gave us his practical example. Y Prabhupada nos dio su ejemplo práctico. When he came to America, we all know when Prabhupada went to America, he only had 40 rupees. Todos sabemos que cuando Prabhupada vino a América solo tenía 40 rupias. At that time it was a few dollars, like $7 at most. En ese momento eran pocos dólares, como máximo $7. But anyway, so he started Pero como sea, él comenzó preaching and translating at the same time. predicando y traduciendo al mismo tiempo. And so he was completely absorbed in the mission that Bhaktisiddhanta Saraswati had given him. Entonces estaba completamente absorto en la misión que Bhaktisiddhanta Sarasvati le había dado. And gradually everything started manifesting. Y gradualmente todo comenzó a manifestarse. Krishna sent him disciples. Krishna le envió discípulos, people to help him in his mission. gente para ayudarlo en su misión. And he was starting printing books in English. Y él comenzó a imprimir libros en inglés, To say in American. mejor dicho, en americano. And in this way, Prabhupada used to always say that this was his mission. Y de esa forma Prabhupada dijo que esa era su misión. Preaching. And the Predicar. preaching of the books are what's the most important for Srila Prabhupada. Y dentro de la prédica, los libros eran lo más importante para Srila Prabhupada. Because the books can be going all over the place. Porque los libros pueden estar por todas partes. And once we know that once somebody gets a book from Srila Prabhupada, Y cuando alguien obtiene un libro de Srila Prabhupada, he has Prabhupada's association. él tiene la asociación de Prabhupada. And Prabhupada speaks to him. Prabhupada preaches to him. Y Prabhupada le habla, Prabhupada le predica. This is a fact. Just Eso es un hecho. like when people get books on the street. Normally on the street there's so much distraction, blah, 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 no? But Es como cuando la gente compra un libro en la calle. Normalmente en la calle hay mucha distracción, mucho ruido. when they take the book home, and they sit down in a peaceful place, Pero cuando llegan a casa con el libro y se sientan en un lugar pacífico, let's say undefended,
y digamos, están indefensos. And Prabhupada starts preaching to them. Y Prabhupada comienza a predicarles. Wow. Yeah, that has its effect. Often when we ask, even on the Sunday, we're here not, but in other places, I notice that when one asks, how did you come to the temple? When even asking the devotees, no? Y bueno, por eso es que cuando normalmente preguntamos, no tanto aquí, pero sí en otros lugares, ¿cómo llegaste al templo? How did you become a devotee? ¿Cómo te volviste Most devoto? of the devotees nowadays say, I got a book on the street. La mayoría de los devotos dicen, yo compré un libro en la calle. Yeah. That's why Prabhupada pushed so much the distribution of the books. Por eso Prabhupada enfatizaba tanto la distribución de libros. No. I remember when the first marathon took place in Los Angeles, and devotees were surprised. Recuerdo que cuando fue la primera maratón de libros en Los Ángeles, los devotos estaban sorprendidos. For Christmas marathon. Fue la maratón de Navidad. Later they given it another name, Prabhupada's marathon, not Christmas marathon. Y ellos después dijeron, bueno, es la maratón de Prabhupada, no la maratón de Navidad. No? And they couldn't, they were becoming completely ecstatic going out and distributing books. Y ellos estaban completamente estáticos saliendo a distribuir libros. They started distributing so many books. Y comenzaron a distribuir tantos libros. First it was Back to Godhead. No? And Prabhupada was also surprised. No? Y al principio era Back to Godhead. Y Prabhupada también estaba sorprendido How many books went out. de cuántos libros se habían distribuido. And then when they started presenting Prabhupada the results of the book distribution, Prabhupada categorically, how you say, said, now double it. Y cuando le empezaron a decir a Prabhupada la cantidad de libros que habían distribuido, Prabhupada categóricamente dijo, ahora dóblenlo. We did 1,000 books, and Prabhupada said, now double it. Distribuimos miles de libros, pero Prabhupada dijo, ahora duplíquenlo. And when they doubled it, he said, double it again. Y cuando lo duplicaron, duplíquenlo de nuevo. Yes, so if you want to really please to the Prabhupada, you're connected with this. Sí, si uno realmente quiere complacer así la Prabhupada, tiene que conectarse con eso. Book distribution, book production, like Con la distribución de libros, con la producción de libros. Prabhupada's books are the books. For Los libros de Prabhupada son los libros. this, I have a quote. I found a quote. Yo encontré una cita, No, I don't know where it was. no recuerdo de dónde la encontré. Oh, it was a collection of memories of the disciples of Srila Prabhupada by Prabhupada. Ah, sí, era una colección de memorias de los discípulos de Srila Prabhupada. No, and at one point there was a devotee with Srila Prabhupada, and Prabhupada asked him, so you're reading my books? Y en un punto, Prabhupada estaba con un devoto y Prabhupada le preguntó, ¿tú lees mis libros? And I don't remember what he said, but then Prabhupada said, I also read my books. Yo no recuerdo lo que dijo el devoto, pero Prabhupada dijo, yo también leo mis libros. And then Prabhupada said, when I sit down in the morning and I write, translate. Porque Prabhupada luego dijo, cuando yo me siento en la mañana y voy a traducir, Krishna is there. And Krishna está ahí he gives me the words to say. y me dice, me da las palabras para decir. So this is not ordinary. Así que eso no es algo ordinario. I remember when Prabhupada came to Germany in 74. Recuerdo cuando Prabhupada vino a Alemania en el 74. We had prepared a place, a room, prepared Prabhupada making recordings. We wanted recordings of the bhajans, of the different. Le preparamos una habitación a Prabhupada para grabaciones. Queríamos grabar los bhajans, Different songs for Prabhupada. diferentes canciones que cantaba Prabhupada. So we prepared a room,
No, we bought a whole system Así que preparamos una habitación, compramos todo un sistema of recording, no? de grabación, All Sennheiser, the most highest quality at that time in Germany, no? un Sennheiser, que era el de mayor calidad en aquel momento en Alemania, And we put on the walls, we had all these Eikesten, what is that? Not the boxes of eyes, no, eggs, no? Eggs. y pusimos en las paredes cajas de huevos, de maples de huevos serían acá, Yeah. Because everyone was using these to keep the sound proper. No? para que, bueno, para aislar el sonido apropiadamente. So then Parvati was recording. No? Hans Ruder was playing the Madanga. Y bueno, Prabhupada estaba en la grabación, Hansaduta estaba tocando la mridanga. No? Sometimes Parvati played the Madanga afterwards. He A veces Prabhupada tocaba la mridanga después, added the Madanga. No? Yeah. agregaban la mridanga. And I remember who played the card, I think Veda Vyas, No recuerdo quién tocaba las cartas, creo que era Veda Vyas. somebody. No? And I remember we were sitting outside. No? The door was closed at that time. Recuerdo que nosotros estábamos sentados afuera, la puerta estaba cerrada en ese momento, Of the studio, and when la puerta del estudio. Prabhupada came out, he sat down, and he wanted to hear what he has sung. Y entonces Prabhupada salió, se sentó y quería escuchar lo que había cantado. And I remember he was in deep meditation, hearing his own bhajans. Recuerdo que estaba en una profunda meditación escuchando sus vayans. Yeah, I have some time ago somebody, no, actually of these recordings, we made records. Y en realidad de esas grabaciones nosotros hicimos discos. No? And we made two long play, no? Dos long plays, Records, the big ones. Yeah? dos discos de los grandes, ¿no? Vinilo. And they would put them on a, how you say, Umschlag, what is that? The kind of cover, you know, two long play records together, and we would sell them. Y bueno, vendíamos los dos discos juntos, ¿no? Los dos discos juntos. And on the cover you can see Parvat, no, like sitting like this in deep meditation, hearing. No? Y en la tapa se puede ver a Prabhupada sentado en esta posición, en una profunda meditación, escuchando His own chanting. su propio canto. Yeah. Anyway, so no, Prabhupada never felt, he was never thinking that all this had happened by his own, force. Prabhupada, como sea, nunca pensó que todo eso estaba pasando por su propia fuerza, No, because he was highly intelligent or something like that. porque él era muy inteligente o algo así. Prabhupada would always feel himself very humbly. Él siempre se sentía muy humilde, No, he would always present himself very humbly. se presentaba como muy humilde. No, and sometimes sometimes when devotees were reading, Prabhupada was surprised what Y a veces cuando los devotos leían, Prabhupada se sorprendía he had written. de lo que él había escrito. Anyway, so this is our mission. Así que esa es nuestra misión, No? Sankirtan mission. la misión de Sankirtan. Sankirtan mission. There's a mission. La misión de Sankirtan es una misión. No? And actually, Paul mentioned many times that this mission was foretold. No? Y Prabhupada ha dicho muchas veces que esa misión había sido predecida. The effect of the mission was foretold by Chaitanya Mahaprabhu. El efecto de esa misión había sido predecido por Chaitanya Mahaprabhu. No, that at one point in every village and how you say, I don't know in Spanish, pueblo y aldea. Ahí lo dijo en español Guru Maharaj, que en cada pueblo y aldea, No, in allen, wie sagt man, Dorf, no, wie sagt man das noch? Was ist die Vorhersage, dass man den Hare Krishna macht? Huh? Every town and village. Town and village. And the future, in every town and village, the holy name will be heard.
En el futuro, en cada pueblo y aldea, el santo nombre iba a ser escuchado. What does that mean? Who ¿Y eso qué significa? chants Hare Krishna? That means everywhere there will be devotees. ¿Quién canta Hare Krishna? Se supone que en todas partes va a haber devotos. And this is the how you say, foretelling of Chaitanya Mahaprabhu. Esa fue una predicción de Chaitanya Mahaprabhu. And so we are, and we are very blessed to be allowed to partake. How you say, partake? No, yeah, partake in this mission. Y nosotros tenemos la gran bendición de poder participar en esa misión, That we are allowed, de que se nos permita participar. and we should be very grateful. And Y debemos estar muy agradecidos. as a how you say, a feeling of greatness, we should contribute. No, not just be grateful to Srila Prabhupada for what he has given us, Y bueno, y esa gratitud tiene que llevarnos a contribuir, no solo estar agradecidos a la Prabhupada por lo que nos dio, and partake in the expansion of the mission all over the world and present Srila Prabhupada. participar en la expansión en todo el mundo de esta misión y presentar así la Prabhupada. Is there any question? Actually, I prepared for another verse. ¿Alguna pregunta? En realidad ya me había preparado para leer otro verso. One Yes. comment Huh? regards to Prabhupada leaving his family. If I remember correctly, La devota dice, quiero hacer un comentario acerca de cuando Prabhupada dejó su familia. Si yo no recuerdo mal, he still was sending every now and again some money. Some él le enviaba dinero a su esposa luego. what? Money, Sí, for his wife. yeah. Sí, dice Guru Maharaj, para su esposa. So Yeah. just to make this point, he did not act irresponsibly. Solo para dejar en claro el punto que él no actuó de forma irresponsable, dice la devota. Yeah. And even I think even when he left this world, he also gave again some money to his family as inheritance. Yeah, I heard some. Y la devota dice que cuando Prabhupada dejó el cuerpo, también le dejó algo de herencia, bueno, a su familia. Some a girl from Prabhupada's family is living in Mayapur. No, is a devotee. Guru Maharaj dice que yo escuché también que una chica de la familia de Prabhupada vive en Mayapur y es una devota. Another thing is that what was the point now? Yeah, we were in Mayapur at one point, and we were talking with. I remember the sannyasi who was taking care of the family. He maintained the connection with Prabhupada's family. Guru Maharaj dice, otra cosa que recuerdo que una vez estábamos en Mayapur y estuvimos con un sannyasi, no recuerdo el nombre, que era el que estaba en contacto con la familia de Prabhupada, ¿no? Tenía ese servicio. And so we were sitting, and I asked him, so what, how is Prabhupada's wife? We had just heard that she left her body, no? Y entonces justo habíamos escuchado que la esposa de Prabhupada había dejado el cuerpo y le preguntamos a él qué sabía. And he told us, when she was about to die, she asked for japas. Y nos dijo, cuando ella estaba por dejar el cuerpo, pidió por yapas, To bring her japa. Yeah. que le trajeran yapas. And one son of Prabhupada actually was very favorable. He also Y un hijo de Prabhupada en realidad es muy favorable. appears in the latest Prabhupada movie. How is that? No? Yeah. Incluso aparece en la última película de Prabhupada, ¿no? I remember he came also when we installed the Samadhi of Prabhupada in Mayapur. Recuerdo que él vino también cuando instalamos el Samadhi de Prabhupada en Mayapur. There was a big ceremony. The deity was installed in Prabhupada. Hubo una gran ceremonia, se instaló una deidad de Prabhupada And there was also
a god brother Srila Prabhupada there. Y también había hermanos espirituales y la Prabhupada ahí. No? I don't remember his name. He was very old. No recuerdo el nombre, era muy, muy anciano. Was very favorable to. He had always been very favorable to Srila Prabhupada. Siempre había sido muy favorable con Srila Prabhupada. And there was also the son of Prabhupada was also there. Y también estaba el hijo de Prabhupada ahí. No? Anyway, but Prabhupada he said, I renounce a small family of a wife and a few children. Como sea, Prabhupada decía que él había renunciado a una familia de una esposa y unos pocos hijos, But Krishna has given me so many children, so many spiritual children. pero Krishna me dio tantos hijos espirituales. Prabhupada gave up a small family and created a not yet universal, but planetary family. Prabhupada abandonó una familia pequeña y creó una familia planetaria. Yes, so. But I just heard also Prabhupada that in one conversation he was saying, it's very difficult to maintain spiritual life in this age of Kali Yuga. Pero también escuché en una conversación a Prabhupada decir que era muy difícil mantenerse en la vida espiritual en esta era de Kali Yuga. And he mentioned all of our disciples, Prabhupada said, also, so many have gone, so many have come, stayed for some time and left. Y decía, nuestros discípulos algunas veces vienen, pero también se van. Vienen, permanecen un tiempo y luego se van. And then Prabhupada also mentioned many times, as soon as we give we give attention to Maya, Y Prabhupada mencionó muchas veces, tan pronto que le prestamos atención a Maya, Maya is ready to, pull us down. Maya nos atrapa. Yeah, that's why we have to be very, very careful. Por eso tenemos que ser muy, muy cuidadosos. We should always keep our sadhana. Siempre tenemos que mantenernos con nuestro sadhana, Get up early. levantarnos temprano. Attend Mangal Arati. Actually, Prabhupada once said that amongst all the items of sadhana, Mangal Arati is the most important activity that we do. ¿No? Ir a Mangalartik. Prabhupada dijo también una vez que de todos nuestros ítems espirituales, de nuestras actividades espirituales, Mangalartik es la más importante. Mangal Arati. Mangalartik. Yeah. Of course, when you're not living in the temple, maybe more difficult. Por supuesto, cuando uno no vive en el templo puede ser más difícil. But that's why Prabhupada insisted so much in the beginning that everybody live in the temple. Pero por eso es que Prabhupada insistía tanto en los comienzos que todos vivieran en el templo. I remember, everyone living, the householders were, householders were living in the temple also. Yo recuerdo, ¿no? Todo el mundo vivía en el templo, incluso los casados vivían en el templo también. Then, but as the movement grew, more and more the householders started living outside. A medida que el movimiento creció, más y más los casados se fueron a vivir afuera. Yeah, because this association is so important. Sí, porque la asociación es tan importante. Sarusanga, shasva sarvakoi, lavamatra sarusanga, sarva siddhihoy. It says, it mentioned that sarusanga, the association with devotees, is the most important principle in devotional service. ¿No? Se dice que sadhusanga, la asociación con los devotos, es el principio más importante en el servicio devocional. No? And then it says, sadhusanga, even lavamatra. Y luego se dice sadhusanga incluso por lavamatra. An insignificant fraction of a second association with devotees. Una fracción insignificante de un segundo de asociación con devotos. Having this association, one
can reach perfection. Por tener esa asociación uno puede alcanzar la perfección. It's the beginning of perfection. Es el comienzo de la perfección. I mentioned this many times. Prabhupada at one point said also, if somebody is given prasad, sometime Prabhupada mentions, sometime in the future become a devotee, that person. Just Y como Prabhupada mencionaba, por ejemplo, también si a alguien se le da prasadam, en algún momento en el futuro se va a volver un devoto, because being given prasad in the beginning. solo porque le dieron prasadam en el comienzo. Yeah. That's why Prabhupada emphasized so much the distribution of prasad. Por eso Prabhupada enfatizaba tanto la distribución de prasadam, It should always be prasad. que siempre tenía que haber prasadam. Yeah. And many of us in the beginning became devotees just because of the prasad. Y muchos de nosotros en los comienzos nos volvimos devotos gracias al prasadam, debido al prasadam. You have one here. Acá tienen a uno. The first time I went to the temple, somebody took me to the temple. La primera vez que fui al templo, que alguien me llevó al templo, I was living in a commune with other young boys and girls. yo vivía en una comunidad con otros jóvenes, chicos y chicas, And a devotee appeared in our commune. y un devoto apareció en nuestra comunidad. He didn't look like a devotee. No lucía como un devoto, It was Uttama Shloka. Uttama era Uttama Shloka. Shloka was a devotee Prabhupada sent from San Francisco to Germany to help. Uttama Shloka era un devoto que Prabhupada había enviado desde California, de San Francisco, a Alemania para ayudar. He was a hippie. Era un hippie. But when Prabhupada noticed that he came from a German family, immediately sent him to Germany to help. Pero cuando Prabhupada supo que tenía una familia alemana, inmediatamente lo envió a Alemania a ayudar. Because Shivananda was all alone, Mandalibhadra, we were very few. Porque Shivananda estaba muy solo, Mandalivara, eran muy poquitos. And so when he came to the temple in Germany, in Hamburg, he had some problems. Y cuando llegó al templo en Alemania, en Hamburgo, tuvo algunos problemas. Kept his long hair and all this, Anyway, so he had Él mantenía su pelo largo y todo esto. some problems with the devotees. So he moved into our commune. Somebody had Tuvo algunos problemas con los devotos, entonces se mudó a nuestra comunidad. given him the address. We started cooking, and he had a part of kartas, also chanted Hare Krishna sometimes. Y comenzó a cocinar, también tocaba cártalas, cantaba Hare Krishna algunas veces. He was a very, very special person Era una persona muy, muy especial for us. para nosotros. And then he took us to the temple one day, on Y un día nos llevó al templo, Sunday. en un domingo. And we came too late. They were already taken prasad. Y llegamos demasiado tarde y ya habían tomado prasada. We came after the class and after prasad and all that, after the kirtan and all that. Perdón, habíamos llegado después de la clase, después del kirtan, a la hora de prasada. So, and they gave us a plate of prasad. Y nos dieron un plato de prasada. When we came in, I was surprised how much they had on each plate. Y yo me sorprendí de cuánto pusieron en ese plato. Later on, I understood why. Después de un tiempo yo entendí por qué. That was such nice prasad. Era un prasada tan rico. All the original preparations that Prabhupada had taught the devotees. Todas las preparaciones originales que Prabhupada les dijo a los devotos, les enseñó a los devotos. Like halava, Jálaba, like puri, Puri, ladu, Ladu. simply wonderful, Simplemente maravillosos. pakora, samosa, like that. And it was just so convincing. The prasad convinced us to become devotees. Y era tan convincente, el prasada nos convenció de ser devotos. So after I got the first plate, I started going to the temple at midday.
Y yo después de tomar ese primer plato iba al templo al mediodía, because I loved the prasad. porque amaba el prasad. And then the devotees told, at one point the devotees told me, well, you're coming every day, Can you help with something? Y bueno, en un punto los otros me dijeron, bueno, estás viniendo todos los días, ¿podés ayudar con algo? And I had no money at that time. Y yo no tenía dinero en ese momento. So they taught me how to make chapatis. That was my Entonces me enseñaron cómo hacer chapatis. first service. Fue mi primer servicio. They took me to the kitchen and taught me how to make chapatis. Me llevaron a la cocina y me dijeron cómo hacer chapatis. And I loved it so much to make chapatis. I started making huge piles of prasad. Y yo amaba tanto hacer chapatis que comencé a hacer una gran pila de chapatis. Hacía grandes pilas de chapatis. But the old style, that kind of Pero eran de la vieja escuela. keep them warm also, serve Se mantenían tibios también. them warm, Se servían tibios, and like this, that kind of doubling. ¿no? Y hacía este movimiento así levantándolos así. Over like. So then they started teaching me other things, but then I came to the conclusion, well, no, I'm losing my independence here. So I left. Y bueno, y me enseñaron otras cosas, pero yo llegué a la conclusión de que no, estoy perdiendo mi independencia. I went off. Y me fui. But after a while I came back because Pero después de un tiempo volví, I felt so much separation from the devotees. porque sentía tanta separación de los devotos. Yeah, I started thinking, I started see the difference, between spiritual life and material life. Yo empecé a ver las diferencias entre la vida espiritual y la vida material. And I came, Y vine, and a week later, all of a sudden they said, Prabhupada is coming, Prabhupada is coming. y una semana después, de pronto empezaron a decir, Prabhupada viene, Prabhupada viene. Yeah. So he was coming to the temple. It was the Él estaba viniendo al templo. first stop. It was the first temple in Europe, En realidad fue su primera parada, ese era el primer templo en Europa, in Hamburg. en Hamburgo. Yeah, that's why Prabhupada came to Hamburg at that time. Por eso Prabhupada vino a Hamburgo en ese momento. We were only a few devotees. Éramos poquitos, pocos devotos. But then they started pressuring Srila Prabhupada from London. They had come to London. Pero luego lo empezaron a presionar hacia la Prabhupada de que fuera a Londres. And they had some success. They had made a record with George Harrison and all that. Ellos habían tenido algún éxito allá y habían hecho una grabación con George Harrison. So they were pushing Srila Prabhupada. Prabhupada, in Hamburg, there's nothing. Come here. Everything is happening here in London. Entonces empezaron a presionar hacia la Prabhupada. En Hamburgo no pasa nada, ven aquí, que todo está pasando aquí. No, because also they had gotten an invitation, to the Roundhouse. Roundhouse in London was a big place, big Ellos tenían una invitación al Roundhouse, que es un gran lugar, hall, a round building like that, un gran edificio, un gran hall, where all the new bands would play. It was at that time donde todas las bandas nuevas tocaban. in England there were a lot of new bands, like Y en ese momento en Inglaterra había un montón de bandas nuevas, rock bands and all that. bandas de rock y todo eso. And they had invited the devotees to sing there. Y invitaron a los devotos a cantar. There's a photo, when the devotees are sitting in the roundhouse, everyone sitting on the floor, Hay una foto con los devotos que estaban en ese lugar, todos sentados en el piso, and they sitting in the center and chanting. Yeah. y ellos sentados en el centro y cantando. And after that, they met met the Beatles. Yeah. And when they met the Beatles, George Harrison said, "I've been looking for you." Y luego de eso encontraron a George y a los Beatles. Y cuando encontraron a los Beatles, George Harrison dijo, yo estaba buscándolos I had no idea where you were. y no sabía, no tenía idea dónde estaban. And he told the devotees, yeah, we also chant Hare Krishna sometimes. Y le dijeron a los devotos, nosotros también cantamos Hare Krishna a veces. No, and he told Shamasundar, yes, we went to Greece once, summer holiday. No? Y le dijeron hacia Mansundar así, nosotros fuimos a Grecia en unas vacaciones.
and I said, going on in a boat, Estábamos en un bote and with John Lennon, we were chanting Hare Krishna. We couldn't stop. It was so ecstatic. y John Lennon comenzó a cantar Hare Krishna y no podía parar, era tan estático. Yeah. So that's why Prabhupada stayed for very much time in London at that time. Y por eso Prabhupada se quedó tanto tiempo en Londres en aquel momento, Because there was so much opportunity to preach. porque tenía tantas oportunidades de predicar. And also, London is full of Indians also. Y también Londres está lleno de hindúes. At that time, Prabhupada said that the Indians are our most important allies. Y Prabhupada decía que los hindúes son nuestros aliados más importantes. They say allies? Allierte, yeah, allies. Yeah. And they started inviting Prabhupada and helping Prabhupada like that. Yeah. Y comenzaron a ayudarlo a Prabhupada, Yeah. a invitarlo. Yeah. Yeah. So that's how it started. And the instruction that it all started with the instruction of Bhaktisiddhanta Saraswati Srila Prabhupada. Y bueno, así fue como comenzó todo, y todo comenzó con la instrucción de Bhaktisiddhanta Sarasvati Srila Prabhupada. Yeah. When he saw them he saw him for the first time, he came with a friend. Cuando los vio por primera vez, que fue con un amigo, So Bhaktisiddhanta Saraswati was speaking to a group of people. Bhaktisiddhanta Sarasvati estaba hablándole a un grupo de personas No, he stopped speaking when he saw the young boys. y paró de hablar cuando vio unos chicos jóvenes And he told them, look, you seem to be young, intelligent boys. y les dijo, ustedes son jóvenes inteligentes, Why don't you take this mission, the mission of chanting Hare Krishna to the West? ¿por qué no llevan al occidente esta misión de cantar Hare Krishna And preach in English. y predican en inglés? Yeah. And Prabhupada took it to heart. He was very, very, very impressed by Bhaktisiddhanta Saraswati. Y Prabhupada lo tomó en su corazón, estaba muy, muy impresionado con Bhaktisiddhanta Sarasvati. And so when he went out, he started associating with the disciples of Bhaktisiddhanta Saraswati. Así que él comenzó a asociarse con los discípulos de Bhaktisiddhanta Sarasvati And he heard more and more about the activities of Bhaktisiddhanta Saraswati. y a escuchar más y más sobre las actividades de Bhaktisiddhanta Sarasvati. This was in 1912. He met Bhaktisiddhanta Saraswati. Eso fue en 1922 cuando el encuentro con Bhaktisiddhanta Sarasvati. And he was initiated in 1913. Y fue iniciado en 1933. Not like we got initiated immediately. No como nosotros que fuimos iniciados inmediatamente. He waited for 11 years to become initiated. Él esperó por 11 años para ser iniciado. Yeah. And then he, long later, when he had his own business, and he Y mucho después él tenía su propio negocio wrote a letter to Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. y le escribió una carta a Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur. He said, "Oh, my dear master, I'm not a brahmachari. I'm not a sannyasi. I don't live in the mat, in the temple. Y le dijo, oh mi querido maestro, yo no soy un brahmachari, no soy un sannyasi, no vivo en la mat, en el templo. I'm a householder. Soy un casado, un jefe de familia. And but please, this is very interesting." He said, "Please tell me how I can serve you." Y dijo, por favor, y esto es muy interesante, por favor, ¿cómo puedo servirte? This is our relationship with the spiritual man. How we can Esa es nuestra relación con el maestro espiritual. serve you. ¿Cómo puedo servirte? Yeah. And then Bhaktisiddhanta Saraswati repeated the exact instruction again.
Y entonces Bhaktisiddhanta Sarasvati repitió exactamente la misma instrucción de nuevo, He added something. pero le agregó algo. He said, no, go to the West and preach. And then he added, this will be good for the people and this will be good for you. Él le dijo, ve a predicar a Occidente, y agregó, eso va a ser bueno para la gente y bueno para ti. I mean, at least for me, it caught my attention. Por lo menos a mí me llamó la atención. Interesting. Interesante. It's not just good for the people, but also good for the devotees. No es solo bueno para la gente, sino también bueno para el devoto. The more we occupy ourselves in devotional service, especially in the preaching mission, we advance in Krishna consciousness. Cuanto más nos ocupamos, especialmente en predicar la conciencia de Krishna, en la misión de prédica, más avanzamos en la vida espiritual. Can see, after a while, can see actually how we have changed. Y lo podemos ver, ¿no? Después de un tiempo podemos ver cuánto hemos cambiado. Yeah. Sometimes devotees lament, oh, I'm very insignificant, I have not made any advancement. A veces los devotos se lamentan, oh, soy muy insignificante, no he hecho ningún avance, Even though I'm devotee for so many years. he sido devoto por tantos años. No, but when you look back, and you compare your present condition with the condition before you became a devotee, there's a big difference. Pero cuando tú comparas tu condición de ahora con la condición de antes de ser devoto, hay una gran diferencia. Yeah? There's a big difference. Una gran diferencia. Okay, don't want to extend it unnecessarily. Maybe No me quiero extender innecesariamente. there's some comment or some questions. Tal vez algún comentario, alguna pregunta más. Möchtest du noch was sagen? Nee, ich habe ja schon den einen Kommentar gemacht, dass Prabhupada eben verantwortlich war. Aber ansonsten das Land. Okay, thank you No se very much. no se logró entender. Muchas gracias. Guru Maharaj Patita Pavan Ki.